नमस्कार मित्रों, हूँ निमेश पटेल। आजना विडियो में આપણે માહિતી મેળવશું। हमारा केंद्र सरकार द्वारा एक निर्णय जाहिर કરવામાં આવ્યો કે डॉक्टर भीमराव आंबेडकરની જે जन्म जयंती है 14 एप्रिल, 14 एप्रिलના રોજ હવે કેન્દ્રમાં એક જાહેર રજા રહેશે। તો આજના વિડીયોમાં તેના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવશું। बात करिए भारतना बंधारणमां अनोखुं योगदान आपनार डॉक्टर भीमराव आंबेडकरना जन्म जयंती निमित्ते एटले 14 एप्रिले जाहेर रजा रहेशे तेना विषे केंद्र सरकारे शुक्रवारे 28 मार्चे डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकरनी जन्म जयंती 14 एप्रिलना रोज समाज अने बंधारणमां तेमना योगदान बदल जाहेर रजा राखवानी जाहेरात करी हती। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जे पहला ट्विटर हतुं एना पर आनी जाहेरात करी छे। એટલે બંધારણના ઘડવૈયા સમાજમાં સમાનતાના નવા યુગની સ્થાપના કરનાર આપણા આદરણીય ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરજી હવે તેમની જન્મ જયંતિ પર જાહેર રજા રહેશે। ભાજપ અને કોંગ્રેસના તાજેતરના ઘર્ષણ બાદ BR આંબેડકરના જન્મદિવસ પર જાહેર રજા રાખવાનો કેન્દ્રનો નિર્ણય આવ્યો છે। એટલે થોડા સમય પહેલાં જ આપણે એક ચર્ચા કરી હતી અને આપણે વિડીયો પણ બનાવેલો છે કે જે અમિત શાહે જે સ્પીચ આપેલી હતી 1.5 કલાકની આસપાસ એમાંથી કેટલીક ક્લિપ વાયરલ કરવામાં આવેલી હતી। જેમાં બાબા સાહેબ આંબેડકર વિશે બોલવામાં આવેલું હતું। તેમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસે આમને સામને હતી। તો એના પછી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો। BR આંબેડકરનો જન્મદિવસ ક્યારે છે? તો 14 એપ્રિલે BR આંબેડકરની જન્મજયંતિ છે। ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવતે દાવો કર્યો હતો કે BR આંબેડકરના જન્મદિવસ પર રાષ્ટ્રીય રજા મનાવીને PM મોદીએ રાષ્ટ્રની ભાવનાઓનું સન્માન કર્યું છે। હવે આજના વિડીયોમાં આપણે માહિતી મેળવીએ 14 એપ્રિલ डॉक्टर बाबा साहेबનો जन्मदिवस के जेमना दिवसे हवे राष्ट्रीय रजा रहेशे। तो कोण छे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर? बाबा साहेब आंबेडकरनो जन्म 14 एप्रिल 1891 रोज महू मध्य प्रदेशनी लश्करी छावणीमां थयो हतो। तेओ सूबेदार होद्दा धरावता लश्करी अधिकारी रामजी मालोजी सकपाल अने लक्ष्मण मुरबाडकरनी पुत्री भीमाबाई सकपालना 14मा अने छेल्ला वंशज हता। बाजुमां तमे एमनुं पिक्चर जोई शको, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, जेमनुं बंधारण बनाववामां महत्वनुं योगदान छे। आंबेडकरना पूर्वजो लांबा समयथी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीनी सेनामां काम करता हता। तेमना पिता महू छावणीमां ब्रिटिश भारतीय सेनामां सेवा आपता हता। भारतना बंधारणनो मुसद्दो तैयार करनार समितिना अध्यक्ष हता। आंबेडकरे जवाहरलाल नेहरूना प्रथम मंत्रीमंडळ कायदा अने न्याय मंत्री तरीके पण सेवा आपी हती। एमने भारतनुं सर्वोच्च सन्मान भारत रत्नथी सन्मानित करवामां आवेला हता। एटले एमने मरणोत्तर भारत रत्न एनायत करवामां आवेलो हतो। घणीवार आना पर पण राजकारण रमवामां आवे छे। एटले एकबीजे पार्टी सामसामे वोट खेंचवा माटे डॉक्टर भीमराव आंबेडकरना नामनो खोटो उपयोग करती पण तमने जोवा मळशे। हमरो ताजेतरमां ज एक बेस्ट उदाहरण हतुं। अहीं आगळ तमे जोई शको कि 6 डिसेम्बर 1956 रोज दिल्ही स्थित तेमना घरे आंबेडकरजीनुं अवसान थयुं। तेમને भारत रत्न 1990 में केम आपवामां आवेलो हतो? आटली गैप केम? जे समय एमनुं अवसान थयुं एना पछी घणा वर्षो पछी एमने भारत रत्न आपवामां आव्यो। ते दरमियान जे सरकार हती ए सरकारे एमने भारत रत्न केम ना आप्यो? तो क्यारेक आना पर पण केटलाक सवालो जोडवामां आवे छे। तो ए राजकारणनो विषय तो आपणे एमां वधु पड़ता नथी, पण 14 एप्रिले ज्यारे डॉक्टर भीमराव आंबेडकरनो जन्म जयंती हशे त्यारे हवे राष्ट्रमां जाहेर रजा राखवामां आवशे। जो विडियो गम्यो होय तो लाइक करो, शेर करो, चेनल सब्सक्राइब करो। त्यार सुधी जय हिंद, जय भारत।